Hello everyone, welcome back to my channel NN Classes. So student, today I will discuss a Psalm of Life which is written by H.W. Longfellow. तो पिला माने आंभे माने पूर्व वीडियो रे ए Psalm of Life रो इंट्रोडक्शन पार्ट को अति सहज भाव रे बुझिथिलु। तो आपण माने जदी फर्स्ट वीडियो को ए पर्यंत देखि नांती मु डिस्क्रिप्शन ले यार लिंक दे देछि आपण जाई कि देखि लेबे। तो आज आम ए Psalm of Life रो द टेक्स्ट को अति सहज भाव रे बुझिबा। सो विदाउट डिले वी स्टार्ट नाउ। टेल मी नॉट इन mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. H.W. Longfellow इ फास्ट स्टांजा को नेगेटिव वे रे यूज करिसंती। कोन ना टेल मी नॉट रो अर्थ होला कुह नाही मते mournful numbers। mournful माने कोन ना दुखदपूर्ण नंबर्स माने संकेत। तो कहउचंती कुह नाही मते दुखदपूर्ण संगीत रे। कोन कुह नाही दुखदपूर्ण संगीत रे ना लाइफ इज बट एन एम्प्टी ड्रीम। एटार जो बाट अछि आमे ताकू नोट भाव रे यूज करिबा। ताले कोन हेबो ना लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। जीवन गोटिए शून्य स्वप्न बा अर्थहीन स्वप्न बा फांका स्वप्न नुहे। कुह नाई मते जे दुखदपूर्ण संगीत रे कुह नाई मते जे जीवन हेउची गोटिए अर्थहीन स्वप्न। For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. For the soul is dead. सोल माने कौन आत्मा, डेड माने मरी जीवा, स्लम्बर्स माने गभीर निद्रा रे। सेही मानंक पाई आत्माटी मरी जाइछि जो माने कि गभीर निद्रा रे लीन होई जाइछंती। जो मानंकु जीवन निरर्थक लागुछि को माने अलसुआ लोक एहा ही भाबी थाए। जो माने जीवन रे किछि करि परिबेनी बोली भाबंती सेही मानंक पाई जीवन हेउछि गोटिए निरर्थक। सेही मानंक पाई तांकर आत्माटा मरि जाइछि। तापर कोन ना एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम्स। थिंग्स कोन थिंग्स माने जिनिस गुडी को, सीम्स माने जणा पड़िबा। एवं तुमे जो जिनिस गुडी को देखुचो ता वास्तव रे सेहा नुहे। तो फर्स्ट स्टांजा को हमें बुझी हेले। Then next stanza. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. तो कौन कहउचंती ना लाइफ इज रियल। रियल माने कौन वास्तव, अर्नेस्ट माने सीरियस गंभीर आमे कहि परिबा। आउ कौन कहि परिबा आंतरिकता। जीवन हेउची वास्तव, जीवन हेउची गंभीर। आमे जीवन को खामकेली भाव रे व्यवहार करिबा नहीं। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव माने कौन ग्रेव माने डेथ बा कबर बा मृत्यु। गोल माने कौन लक्ष्य। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। आम जीवन रो लक्ष्य मृत्यु नहीं। तो कौन कहउचंती ना ई मायाधारी बंधनधारी संसार रे जदि आमे कहिबा जीवन रो एकमात्र सत्य हेउची मृत्यु। डेथ इज ए इंटरनल ट्रुथ, ओके, बट इट्स नॉट आवर गोल। यह एकमात्र सत्य होई पारे, मृत्यु आमर एकमात्र सत्य होई पारे, बट किंतु यह आम जीवन रो एकमात्र लक्ष्य नुहे। तापरे कौन कहउचंती ना डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्न्स was not spoken of the soul. डस्ट माने कौन धूली, दो माने यू माने तुमे, आर्ट माने जीवन। जदियो तुमर जीवन धूली माटी रु आरंभ होईची, मृत्यु परे तुमर सेही माटी को ही फेरी जीवो। was not spoken of the soul। यह कुहा जाहि नहीं काको आत्मा को।
ये जो डस्ट दो आर्ट टू डस्ट दो रिटर्न यह बाइबल रु संग्रह करा जाइछि बट यह आत्मा पाई कहा जाए नहीं ता कहा कुहाइछि बॉडी को कुहाइछि बॉडी इज ए मॉर्टल बट सोल इज इमॉर्टल ओके we understand that. Then next stanza, not enjoyment and not sorrow is our destiny end or way. Not enjoyment अत्यधिक आनंदित हेबा नहीं कि अधिक दुखित हेबा नहीं आम जीवन रे आमे अल्प आनंद होबा एवं अल्प दुखित होबा यह ही तो सुखे दुखे जीवन यापन करिबा ता बाले नुहे जे प्रत्येक दिन तमे गोटे दिन पूरा आनंदित हो नेक्स्ट दिन पूरा दुखित हो यह नुहे दुखे सुखे जीवनटा को बंचिबा आवश्यक इज आवर डेस्टिनी एंड और वे बट टू एक्ट डेस्टिनी एंड माने कौन आम भाग्य निर्धारित हो सारी बा आम जीवनर शेष लक्ष्य निर्धारित हो सारी कौन ना वे बट टू वर्क आमे को पथरे कार्य करिबा आमे राइट वे रे कार्य करिबा बट टू एक्ट माने किंतु कार्य कर जहाँ भी हो जाओ तुम्हें कार्य को केबे स्टॉप कर नहीं कथारे अछि नेवर स्टॉप वर्किंग आफ्टर सक्सेस एंड नेवर स्टॉप ट्राइंग आफ्टर फेलियर जे पर्यंत तुम्हें सफलता पाई ना हो से पर्यंत चेष्टा करि चलो आ कौन सफलता पाई सारिला परे मध्य तुम्हें स्टॉप हुआ नहीं कंटिन्यू करि चलो तापर कौन कहउचंती ना दैट इच टुमोरो फाइंड आस फर्दर देन टुडे इच टुमोरो प्रत्येक आसंता काली फाइंड आस फाइंड माने कौन खोजिबा आस माने आमको प्रत्येक आसंता काली आमको खोजिबो कौन फर्दर देन टुडे फर्दर माने कौन बेटर देन टुडे माने यार अर्थ हेउची आजिर दिन ठारू आसंता काली किभली भाव तुम्हें यूटिलाइज करुचो बा आजिर दिन को जो भली भाव व्यवहार करुचो ता ठारू अधिक किपरि व्यवहार करि परिबो बा डेभलप करि परिबो उन्नति करि परिबो सही विषय रे ही कहउचंती इच टुमोरो फाइंड अस फर्दर देन टुडे फर्दर माने कौन बेटर फर्स्ट एटा आर्ट अछि एटा हला जीवन एटा हला एक्ट सॉरी एक्ट माने कर्म बा काम कार्य को केबे स्टॉप करिबा ना देन आर्ट इज लॉन्ग एंड टाइम इज फ्लीटिंग आर्ट माने कौन ना जीवन गोटे लंबा समय पड़ी जीवन रो ना नहीं तो आमर जदियो जीवनटा कौन लंबा समय बट किंतु टाइम इज फ्लीटिंग समय खूब शीघ्र अतिबाहित हो जाए थाए एंड आवर हार्ट आमर हृदय थ्रो जदियो साउट एंड ब्रेव साउट माने कौन बलशाली एंड ब्रेव माने साहसी जदियो आमर हृदयटा साहसी एवं बलशाली स्टिल तथापि लाइक मुफिल ड्रम आर बाइटिंग funeral marches to the grave जदियो आमर हृदयटा कौन बलशाली एवं कौन साहसी स्टिल तथापि लाइक मुफल ड्रम आर बीटिंग funeral marches to the brave मुफल ड्रम माने कौन मृत्युर नागरा जेतेबेले बाइटिंग बाजे मृत्युर नागरा जेतेबेले बाजे सेतेबेले आमको भय लगे funeral कौन funeral माने अंत्येष्टि क्रिया funeral marches माने ककई जेतेबेले मृत्युर नागरा बाजे जेतेबेले आमर ककई उठे सेतेबेले आमको ठीक जीवनटा जना पड़े कौन
ଶେଷ ହୋଇଗଲା ବୋଲି। ଯଦିଓ ଆମର ହୃଦୟଟା କ'ଣ ଷ୍ଟାଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେଭ୍, ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ସାହସୀ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ନାଗରା ବାଜେ ବା ଆମର କୋକେଇ ଉଠେ, ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଇଯାଇଥାଏ ଗ୍ରେଭ୍, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୀରୁତା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଫଲ ଡ୍ରମ୍ ବାଜେ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ନାଗରା ବାଜେ ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସାହସୀ ଏବଂ ବଳଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମଫଲ ଡ୍ରମ୍ ବାଜେ ଉଠେ, ମୃତ୍ୟୁର ନାଗରା ବାଜେ, କୋକେଇ ଉଠେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ହାର୍ଟ ବି ଦୁର୍ବଳ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, in the world, ବିଶ୍ୱରେ, in the world, ବିଶ୍ୱରେ, broad field of battle, in the world, ସାରା ବିଶ୍ୱ, କ'ଣ ବ୍ରଡ୍, ବ୍ରଡ୍ ମାନେ ବଡ଼, ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧର ପଡ଼ିଆ। ଆମର ଏଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧର ପଡ଼ିଆ ନା ନାହିଁ। ଇନ୍ ଦ ବିଭକ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ବିଭକ୍ ମାନେ କ'ଣ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଉଣି ବା ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ କହିପାରିବା। ବିଭକ୍ ମିନ୍ସ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କ୍ୟାମ୍ପ, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଉଣି। ତ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ନା ଆମ ଜୀବନଟା, ଲାଇଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ଜୀବନ, ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେପରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଛାଉଣି ରହିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନଟା। ଆଜି ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ ତା କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଲାଇଫ୍ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ବି ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଡମ୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ କେଟେଲ୍, ବି ନଟ୍ ହୁଅ ନାହିଁ, ଲାଇକ୍ ପରି, କିପରି ନା ଡମ୍, ଡମ୍ ମାନେ ମୂକ, ମୂକ ପରି ହୁଅ ନାହିଁ। ଡ୍ରିଭେନ୍ କେଟେଲ୍, ଡ୍ରିଭେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଘଷାରା ଯାଉଥିବା ବା ଟଣା ଯାଉଥିବା, କେଟେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ବାଛୁରୀ ବା ପଶୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ବା ବାଛୁରୀ ବା ପଶୁକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଟଣା ଯାଇଥାଏ ବା ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କୁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଘୋଷାରା ଯାଉଥାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମେ ମଣିଷ ସମାଜ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଅ, ବି ଏ ହିରୋ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍, ବି ଏ ହିରୋ, ହିରୋ ହୁଅ, ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କର, ସଂଘର୍ଷ କର, ସଂଘର୍ଷ କରିକି ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ହିରୋ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କର। କେବେ ଡମ୍ପ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, ମୂକ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୋ ଫ୍ୟୁଚର ହାଉଏଭର ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୋ ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ, ହାଉଏଭର ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ, ଅତୀତଟା ବା ଭବିଷ୍ୟତଟା ଯେତେ ବି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ହାଉଏଭର ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ବି ହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟୁଚର ଉପରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ଦ ଡେଡ୍ ପାଷ୍ଟ ବିଉରି ଇଟ୍ସ ଡେଡ୍, ଲେଟ୍ ଦ ଡେଡ୍, ଲେଟ୍ ଦ ଡେଡ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲେଟ୍ ଦ ଡେଡ୍ ପାଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ସରିଯାଇଥିବା ଅତୀତ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବିଉରି ପୋତି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଇଟ୍ସ ଡେଡ୍ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ। ଅତୀତର ସବୁ ଘଟଣା ଯେପରି ଭାବରେ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୋ ଫ୍ୟୁଚର, ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ ଏବଂ ପାଷ୍ଟକୁ କେବେ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ଦ ଡେଡ୍ ପାଷ୍ଟ, ସରିଯାଇଥିବା ଅତୀତକୁ କେବେ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଉରି ଇଟ୍ସ ଡେଡ୍, ମରିଗଲା ପରେ ଯେପରି ଭାବରେ ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଅତୀତ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆକ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଆକ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ, କେଉଁ ସମୟରେ ଲିଭିଂ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ବଞ୍ଚୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। କେବେ ବି ତୁମର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଡୋଣ୍ଟ ରିମେମ୍ବର ୟୋର ପାଷ୍ଟ, ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ହାର୍ଟ ୱିଦିନ୍, ହାର୍ଟ ମାନେ ହୃଦୟ, ୱିଦିନ୍ ମାନେ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ, ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍
overhead। तो हृदय भितरे भगवान को ऊपरे विश्वास रखी तुमर कार्य कर चल। तो कहते तुम्हें तुमर ड्यूटी को केबे भूल ना, भगवान को ऊपरे आशा भरोसा रख एवं तुमर ड्यूटी को ऑनेस्टली भाव तापर कहते लिप्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइम। लिप्स ऑफ ग्रेट मैन को भली भाव बंच ना ग्रेट मैन। ग्रेट मैन माने कौन? महापुरुष भली बंच। लिप्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस। तो कौन कहते लिप्स माने कौन? जीवनी। ग्रेट मैन माने महापुरुष। रिमाइंड अस माने मने पकाइबा। तो आमे से ही महापुरुष मानकर जीवनी को मने पकाइबा आवश्यक। वी कैन मेक आवर लाइफ्स सबलाइम। वी कैन मेक आमे करि परिबा कौन? आवर लाइफ्स आमर जीवन को सबलाइम। सबलाइम रो अर्थ होला नोबेल बा उन्नत बा गरिमामय करि परिबा। एंड एवं डिपार्टिंग लिप्स बिहाइंड आस। डिपार्टिंग माने कौन? मरिबा पूर्वरु। लिप्स बिहाइंड माने आमर आत्मा आम शरीर छाड़िबा पूर्वरु आमे आम जीवन को कौन? गरिमामय बा नोबेल करिकी जिबा। सबलाइम। फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम। फुटप्रिंट्स माने कौन? ना पाद चिन्ह। आमे आम जीवन को जेतेबेले सबलाइम बा गरिमामय करि छाड़ी चली जिबा सेतेबेले आम पाखरे किछि नथिबो, आमे तो मरि जाइथिबा, बट आम्भ मानकर फुटप्रिंट्स पाद चिन्ह थिबो कोठी? ना सैंड ऑफ टाइम समयर बाली रे। सैंड माने कौन? बाली। आमे मरी गला परे आम्भ मानकर केवल फुटप्रिंट्स बा पाद चिन्ह रही जाइथिबो जहाको कि आम्भर फ्यूचर जेनरेशन देन अनुसरण नेक्स्ट अंजा। फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ्स solemn men। तो कहते फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर आम्भ मानकर पाद चिन्ह परहैप्स बोध हुए अनदर केही जणे आमे मरी गला परे आम्भ मानकर फुटप्रिंट्स को अनुसरण करिवो। सेलिंग ओवर लाइफ सोलेमन मैन ए फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर सिंग शेल टेक हार्ट अगेन। तो कहते सेलिंग ओवर लाइफ सोलेमन मैन। सेलिंग माने कौन? ना भासुथुबा बा जलयात्रा बा आमे जहाज कहि पारु। हाँ, लाइफ सोलेमन मैन जीवन रूपक समुद्र रे जेतेबेले गोटे जहाजटी समुद्र रे भासु थाए ठीक सेही भली भावरे आम जीवन गोटे जीवन रूपक समुद्र रे भासु अछि। मेन माने कौन? MAIN। मेन रो अर्थ होला ओशियन माने समुद्र। ए फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर सेइंग शेल टेक हार्ट अगेन। फॉरलॉर्न माने कौन? असहाय। शिपरेक्ड माने जहाज दुर्घटनाग्रस्त हेबा बा फेलियर हे जिबा। तो यार कहिबार अर्थ हेउची ना जेतेबेले आम्भे माने एक राइट फुटप्रिंट्स बा भलो पदचिन्ह छाड़ी जाइथिबा सेतेबेले केही जणे आमको आमर पदचिन्ह को देखि अनुसरण करिवो। कि भली भाबरे ना जेतेबेले आमे सपोज आमे नॉट इंग्लिश रे आसु देखिबा कोन कहिछि ए फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर रो अर्थ वन हु हैज फेल्ड इन लाइफ एंड इज डिस्ट्रेस एट हिज ओन मोरल एंड मटेरियल रन। तो जेतेबेले जणे लोक तार जीवन रूपक समुद्र रे असहाय होई पड़े बा जेतेबेले जहाज दुर्घटना होई पड़े बा फेलियर होई पड़े सेतेबेले गोटे नाउरीटी बा जे जहाज चालकटी
ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ହାତକୁ ଚାପି କହୁଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ସିଏ ତାର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖେ ସେ ତାର ହୃଦୟରେ ହାତକୁ ଚାପି କହୁଥାଏ, ସେଲ୍ ଟେକ୍ ହାର୍ଟ ଏଗେନ୍। ସେଲ୍ ଟେକ୍ ହାର୍ଟ ଏଗେନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ତାର ହୃଦୟରେ ଆଉ ଥରେ ସାହସ ରଖିବା ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ତା ହୃଦୟରେ ଆଉ ଥରେ ସାହସ ରଖେ ବା ବାନ୍ଧେ। ସେ କେବେ ଡରିଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଜାଣିଛି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ ଫାଇଟର ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କଲା ପରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚିୟରିଂନେସ୍ ଆସିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଜାହାଜଟି ନ ଡରି ତାର ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ କିଭଳି ଭାବରେ ପଦଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ତା ହୃଦୟରେ ହାତକୁ ଚାପି ସେଲ୍ ଟେକ୍ ହାର୍ଟ ଏଗେନ୍ ବୋଲି କହିଚାଲେ। ନା ତାର ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଥରେ ସାହସରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ତାପରେ କୁହେ ଲେଟ୍ ଆସ୍, ଆସ। ଦେନ୍ ତାପରେ ବି ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଂ। ବି ଆପ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଛିଡ଼ା ହୁଅ ବା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଲେଟ୍ ଆସ୍ ଦେନ୍ ବି ଆପ୍, ଆସ ତାପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅ ବା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଆଣ୍ଡ ଡୁଇଂ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲ। ତାପରେ ୱିଥ୍ ଏ ହାର୍ଟ ଫର୍ ଏନି ଫେଟ୍, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ପାଇଁ କ'ଣ? ଏନି ଫେଟ୍, ହାର୍ଟ ଫର୍ ଏନି ଫେଟ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁକାବିଲା କରିବାର ସାହସ ରଖିବା। ଷ୍ଟିଲ୍, ତଥାପି। ଏଚିଭିଂ, ଷ୍ଟିଲ୍ ପରସୁଇଂ, ଲର୍ନ ଟୁ ଲେବର ଆଣ୍ଡ ଟୁ ୱେଟ୍। ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଷ୍ଟିଲ୍, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଚିଭ୍ କରିନାହଁ, ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପରସୁଇଂ ମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ବା ଲର୍ନ କରିଚାଲ। ଲେବର ଆଣ୍ଡ ୱେଟ୍, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ନା ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯେତେ ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ହାତକୁ ରଖି ଥରେ କହିବା ଯେ ସେଲ୍ ଟେକ୍ ହାର୍ଟ ଏଗେନ୍, ନା ନାହିଁ? ଜୀବନକୁ କେବେ ନିରର୍ଥକ ଭାବିବା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଭାବେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବା। ଆଜିର ଦିନଠାରୁ ଆସନ୍ତାକାଲି କିପରି ଭାବରେ ଫର୍ଦର ଦେନ୍ ବେଟର, ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।